खुलुमखा हायना लामसो खामने थाव देबसो जतो दङ टिभि नाय तंनाय रनो आं दङ जाकब देवरुमा तिनि प्राइम टाइम हाय नांको मनि कक मते फेका हासिल लुक्रकनि बागै तिनिनि मांपले नुकुनि माखना फुंखासं जरान सिमिं मंगिया कामिनि जि पॉइंट आरो लाहार कासुलायमनि लुक्रक फेबा आरो जतो टिप्रा मथानि आदं तै आदं जुसोनो फाइसो बायका इनक्लुडिं एम्स न खबै हायके आ लाहार कासुलायमनि मेन मुद्दा ओंखा अमनो मन्टां बेलिनि हायके जागा फरेस्ट लैंड रक बायता सेकजाकथु जेताव तिप्रासा रकनि थाइ तंमनि आमनि काहामके लैंड पाट्टा माना ओंथु काहामके डिमार्केशन ख्लाइजांना ओंथु नैनो सानमुं खय हांकरनि डीएम नि थानियो फेबा अ चबा सुदु मुंगे कामि हायके खय हांकरनि बागिया आमा हाय अल तिरप्राओ न नानि तै सानमुं काहामके डिमार्केशन ख्लाइनांगो तिप्रासा आमजायो गोबांखौ तिप्रासा रकनि न थाइ तंगो फेबा ता कुइन्ट कागज पत्र ख्रै जे कुनो सुबिदा नाना थांगा हंगाके सपोज होम लोन नाना थांगा हंगाके बो जे कयेकटा थाइ सिमिसो होम लोन नावै नों नक तांमाननो आ जागानि कुनो मूल्य ख्रै खास लेन हनै दखलियो हनै आहिनो तनि तनजको आमो प्रपार मान्या माने जे फेसिलिटी तंमनि मान्या आमा हायनो मन्टां बेलिनि जे अ पाटिमुंनि यागलो जतनो ताव किरिजक जेफोरपनो नि थाइनो फरेस्ट लैंड रिजर्व फरेस्ट हायके फरेस्ट लैंड हनै नायमानो आ बागिनो आ डिमार्केशन हायके लैंड पाट्टानि तिनो मुंगिया कामिनि पॉइंटो लाहार कासुलाख्या तै आमोनि बिसिंगैबो आ आमजायो सालब्रुम न मायुं कथंबाय सालब्रुम न मायुं कथंबाय नक सबायजागो जस्टिस मान्या रां पैसा मान्या हास्थापाने फासिंतै केबखे काचिगै बोथारै पाइजागो फेबा आरो जे फरेस्ट तंनाय र हायके जे वॉलंटियर्स तंनाय र मायुं रिफिरगनाय मायुं मुरुगनाय र बरक साकथारै सामख्लायजे जे जागा रिक्रुट खालायजाका अयननि बरक आरनि आ एरियानि हाबबाब साइसि मान्या आमनो तिनि आ खरांति सालायनो तिनि लाहार कासुलायका फेबा पाटिमुं थायो थांसोके तेलेमुरानि एसडीपीओ तै एसडीएम यागुलो कयब्लाय याफरखा यासाखा आसामुंनो ख्लायजांनाय नि लैंड पाट्टा प्रपार डिमार्केशन नि आमो ख्लायजांनाय तै अ मायुं बाय जे साटकजे तमनि आमनो बो ख्लायजाकनाय निनो याजाखा यागुलो हायके आमां फिलेबो किसानाय আন্ডারস্ট্যান্ডিং টাই হইতাছে মানে রিগার্ডিং পাট্টা ল্যান্ড আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ইয়ে নিয়ে তো এটা আমরা এখন আলোচনা হয়েছে ডিএম ম্যাডাম মধ্যস্থতা করবেন আমরা মানে উইল ট্রাই টু রিজলভ দিস ইস্যু ইমিডিয়েটলি ইট উইল বি রিজলভ আর যেটা যেটা ডিমার্কেশন করার কথা আমরা এগুলি ডিমার্কেশন করে দেবো অল দ্য ডিসপিউটেড ল্যান্ড উইল বি ডিমার্কেটেড ভেরি শর্টলি আমরা করে দেবো এটাই আমাদের মানে পক্ষ থেকে আমরা বলছি ভেরি শর্টলি মানে কতদিন দেখুন এটা ডিমার্কেশনটা একটু কঠিন প্রসেস আর এটা এখানে যদি মানে প্লেন ল্যান্ড হতো আমরা করে দিতে পারতাম ঠিক আছে কিন্তু এখানে আনডুলেটিং ল্যান্ড খুব ডিফিকাল্ট টেরাইন উঁচু নিচু এবং ওখানে চেঞ্জ দিয়ে হ্যাঁ শুরুটা আমরা এই সপ্তাহের মধ্যে করে দেবো আমাদের প্রায় 5,000 প্লাস পাট্টা এখানে দেওয়া হয়েছে এটা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার কিন্তু এই সপ্তাহ থেকে আমরা শুরু করে দেবো ঠিক আছে অবঙ্গে চিনি ফাসিংতৈ जोङो गायनै डिमान्ड नतयै राज्य सरकारनि थानि थ्रु डीएम थ्रु एसडीएम जोंबरानो थानि कायसा मेमोरेन्डाम रहरनायनि आगेनसिमिनि कक साजा तंमानि जों एसडीएम तेलेमुरनि एसडीएम नि थानि जोङो चिनि सानमुं या फारि रिलायनाय दाबो আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে আপনারা এখন ব্যারিকেডটা তুলে দেন আমরা মানে কয়েকটা কথা আমি এসডিএম এর সামনে এবং এসডিপিও সামনে উপরে আজকে আমরা দুইটা পয়েন্টের উপর এই রাস্তাটুকু আন্দোলন করছিলাম একটা হলো বন্য হাতির উপদ্রব এর জন্য আমরা অনেক জনের প্রাণহানি হয়েছে এবং বিশেষ সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে এবং আরেকটা হলো বন অধিকার আইনে যে পাতা পেয়েছে এটার কোনো প্লট নাম্বার নেই সঠিকভাবে ডিমার্কেশন করা হয়নি এবং এটার জন্য আমরা ডিএম এর কাছে আজকে মেমোরেন্ডাম পাঠিয়েছি এবং ম্যাডামকে বলেছিলাম আজকে এখানে এসে আমাদের কাছে ইস্যুর করার জন্য কিন্তু উনি আসতে পারেনি অসুস্থতার জন্য তাই আমরা ডিএম এর থ্রুতে ওটা পাঠিয়েছি আরেকটা সবার সামনে আমি অনুরোধ করতে চাই আমাদের এসডিএম সাহেবকে এবং এসডিপি সাহেবকে কিছুদিন আগে গতকালও কেন
রাস্তা রুখো আন্দোলন চলছে বর্মা ছাড়াতে SDPU প্রশান্ত কান্তি ত্রিপুরানি যে বনি মাংসে মুংকাশিও ফিয়াবা পার্টি মুহংকাंखौ বনি বসলাতাय বসা जोंनिसे सालब्रै सालबानिसाय सिखां अबयनगर राजाखर बुवाग्रा आगुलि बुवाग्रा खरनि अबयनगर जे बुसाजोगबाय बुसला बुजाखनि एरमखौ बुजाखा नुगैमांखाना ताय बोरैबो बुसाजोग बनि बुसाजोग बो सागदुखुमांखा बनि बुसलाबो सागदुखुमांखा जिबि सा खामनांगौ बतलांखा ताय आमन दिनि न एफआईआर खलायजाकमनि लगलगिन खरंनि रमजाखा आ खरंनि न रमानि यागुलो ताव प्रपार इन्वेस्टिगेशन खलाय ताय 10 থেকে 12 जना न रमनानि हनै साइतु दङ जे आरो इनभल्व दङनि ताय स्पेशली आरोंके STSC एक्ट बाय जे एफआईआर खलायजामन आमो बेलखने एक्शन आमो नरसिन दङ टिभिनि मांप्लिउ नुगै मांखाना एडवोकेट बरमना एन्थनी देबरमा सामानि आ एक्टइनो बरकनो एफआईआर बो खलायजाखा ताय 10 থেকে 20 বছরनि बरक आलामो सबजाक मानो फेबर नुगै मांखा खरकसे डॉक्टर नि बुफा हनै एनसीसी थानाव बनि बसला बाय बसाजक सुवाक नंबै मदति अवस्थाय हाइके तंलायो ताय आन बसानि मोबाइल सेगुने एलिगेशन रुई तारपरे खरकसा आमतलिनी SDPO अर बाहायके फाइ अर्डार रिमान अदार आरदि हनै आ कक्सिल सावैनो आ डॉक्टर नि बुफा हनजाकनाय SDPO प्रशांत कान्ति त्रिपुरानि मुंगै हायना हाय एफआईआर खलायफिखा फेबा यागलो तब एफआईआर खलायजाखनो बुइतो साइमनो ताम कुबि कुबिया जदि निजिनि बुसा बुति बुजागै थैदे बुजागै तंगै मुभ लेंचिंग नि जे ककथाय आरन थांग सयगा ककतम रिसिन साइमगा 30 থেকে 40 जना केबो माना खायने करि ते किसा के बथारिन पेकमो ड्रेनो का काचिगै कुनु माजरा करि थुताइखा टम बाय थुताइ मासे फेबा टम बाय थुताइ मासे मिमां संग पेखे बरक से फाइ ए नों हाइके त कक सानि से बुनानि चेंखा तार माने न सेलें यूज बखाइखा फातारनि फाइनाय जंगलि फाइनाय हाइ हनै आ कक तो बार साजागो हाइ हनै चिं कक तो नमिसिंति साइमाखा फेबा एफआईआर खलायके सामनि मुंगै SDPO प्रशांत कान्ति त्रिपुरानि तै ब लॉ एंड ऑर्डर खरकसे SDPO तै ओ एरिया बाके फाइमान बनि बसलानो दमकिरो हाइराय सिराय याक्ति सामानि तै बसाजक बाय बसला मदति अवस्थाय हनै फेबा बनि बसलाके काहाम डॉक्टर हनके बा काहाम का आरो फाइक्या आरो फाइ बुसाय सेलें वार्ड यूज खाइक्या बरक तो नुगै तंग आरो जे स्टेटमेंट रनाय रकी बरकी थालिक ब्लायो द स्टेटमेंट रखाना जे बनि तमुं नुगै जे स्टेटमेंट रबनि फेबा बुइनि बुसानो के बो स्वां नंजाकनि साइमाका बके हाइस्टली एडुकेटेड खरकसे टीचर हनै बो गोसियो बिहि बो टीचर फ बुसला बो डॉक्टर फ बाहामजुग बो डॉक्टर फ माने बुसलानि बिहि बो फेबा आ डॉक्टर तिनि तांगि आलामो सबजांना नांखा दिनै आलामतो 10 जे अमो प्रपारली थामन यागलो तो आलामतो बेलाखनो सबइ तनि जाकनाय केस तो तरक पाइनानि या हाय न फेबा आमो बेलाखनो बुखा रुबुरी रांचाक तत्रानि चेन पार्ट्स नि रां खकमानि तै बुमानि ग्रुप के बुमानि तै SC ST एक्सेलिंग लैंग्वेज काइसा जाति न तलाखिले कक सामनि आमो बायनो कयेक्ट दारा बायनो एफ्रे खलायजा खरंनि रमजाखा ताबो तै दं फेबा तिनि ताम मांप्लि नुगै मांखा तिनी इनकाके दाती बनो सस्पेंशन खलायदि हायकबा SDPO प्रशांत कान्ति त्रिपुरानो से माजरा रदि हनै आगुलि बुवाग्रा खरनि पुलिस हेडक्वार्टर थांगी गेट थांगी चिर खक तंलायोखा आ डॉक्टर हंजंनायनि बुफासं नरसिननि मांप्लि अमनसे सिगांगो बो नुगै मांखाना बेलाखन वानाम सिनचा फेबसं गोबांकुक न कमेन्ट्स नुगै मानखा तुमाति प्रासान्दी तुमा 1% हिंदी 70% ले बरम गनां SDPO प्रशांत कान्ति त्रिपुरा न बहाय बरक त्रिपुरा हास्टे पुलिस ऑफिसर कसक्रेहनि 1% नि ताखुक संबो कमेन्ट्स रक्रै दं जेमन PB24 रकनि आरोग थाङै नायखांके चेक खायके नुगै माने फेबा हामियो तो सानाय बाक्सा तो यां तलांनाय बुजाक माने भिडियो सब बुजाका हर आरो जदि बरक को याके केबोटा बुइनिबो सबतिनोके आहानो एलिगेशन दिमाखा सुआं नंजाकनि फेबा मेडिकल सर्टिफिकेट तो नुगनाय बले डॉक्टर थांब्रो बसुआं नंजागिया हॉस्पिटल GBP हॉस्पिटल तलांफ्रो गोबांखौ न एलिगेशन जाखायके आमो पुरा भिडियो तो नुक पाइखना किसा बरक जिर खगलाय मानो हाय नायफिरि फेबो अ पार्टी मुसु जरति थांनायखौ कखरम फायो तिब्रासे SDPO हनिदा अमा हायके बरक ते फान थनजम क्लाइजाखा अ हाव जदिसनो तिब्रासा रकनो नुगै मानो केबो बाइक हेलमेट गरै हनै लाइसेंस गरै हनै वा कलक बाय बुइरि फिरगे बुमानि खेते खतो बुजाक मानि ट्रैफिक पुलिस हायके पुलिस ड्यूटी रे नायरक बाय बरंनि कुनु राइट्स गरै दिल्ली हाय मुंबई हायो एकजन पुलिस यासी सुरुई न बो SP रैंक गेले DGP रैंक फनो बो यासी सुरुई सिमिं फनो कक साइनाय दि खरकसे एडुकेटेड पर्सन बाय तामंग थां यासी सिमिं सुरुई फेबो तिरप्राव हंगागा फिगुं साखा सुजुग फनो बुजाकनाय
amo jeng nugui mano sikla ro driving license to ta salo krei to ta salo gri helmet thuya bo ta salo gri amo punishable offense amo hayeng man saya phiaba amo hayeng thinio bo bike seize khaimano gobang kun khaimano refri gi bunani to dorga krei amo hayeng mangpli nugo phiaba jotono rules ni mutabik tidi law and order no kebo yago tima saya je proper rules no himnani nango hagia o mangpili tasha kisa kamka নাইনে ফিন তো আশা উনি করবেন কিভাবে করবে ওদিন তো উনি পাশে বসে মামলা নিয়ে করবেন কিনা সেটা তো আমি জানি না আমরা আশা আছি তাই উনি আমাদের এই বক্তব্য শুনে হয়তো বা তিনি করতে পারেন আর উনি যদি প্রশ্নের মতো বিচার হয়ে থাকেন তাহলে ওই রকমই হবে আমরা কি করতে পারি আমরা তো বিচার পাচ্ছি বসতগান্তি ত্রিপুরার মেয়ে এবং ছেলে মদমত্ত অবস্থায় গাড়ি আর একটা গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ লাগে ওই সময় জগৎপুর এরিয়াতে একটা ট্রাফিক সৃষ্টি করে আমরা তখন কিছুই জানি না তখন সময় ছিল 9:30 আমি এবং আমার ছেলে 10:15 সময় ঘর থেকে বেরিয়ে চেঁচামেচি শুনে সেখানে যাই আর তখন হঠাৎ করে আমার ছেলে হাত থেকে মোবাইলটা নিয়ে নেয় তার মেয়ে এবং তখন সঙ্গে সঙ্গে তাকে ফেলে দেয় নিচে আমি তাকে তুলে মোবাইলটা নিয়ে আমরা তখন বাড়ির দিকে চলে আসছিলাম তখন প্রসন্ন কুমার এবং তার দলবল তার আত্মীয় স্বজন আমার ছেলেকে আক্রমণ করে এবং আমাকেও মারধর করে আমার ছেলেকে মারতে মারতে উলঙ্গ করে ফেলে তারপর প্রসন্নকান্তির গুন্ডা বাহিনী সব নিয়ে তাকে কোথায় চলে গেল পিছনে পিছনে ধাওয়া করে তখন গিয়ে দেখলাম অভয়নগর আউটপোস্টে তাকে নিয়ে সেখানেও মারধর করছে তার অন্ডকোষে আঘাত করছে সে ভিডিও ফুটেজ পর্যন্ত আছে তারপর আমরা ব্রহ্মসরা তাবো কলাই পারাবাই কুঞ্জামুরা কামি আরো যেনি তিপ্রা সারক দङ আরো ni je party mongmiane nugui mankana febe sing khorokse srai ni statement nugui mankha school ni phaimani dabai tane khinai lahar ka sui tongpro nongna haike pai khine nei himani amo bo kaisa domki rumani no klayo aro lahar ka sui tongpro police rok tongbo si phiok ro ni achrai bo sabo statement rumani a statement bo nuknai phebe kokhe omono a telemura ni party mong borok je nok sabai jak hone amo kono nok ya pillar haini kongsa amno nok hunmaya amo nok ya haisi amo nok hunmaya pillar kongsa amo bo cement ni jemon chung bito ramani tabuk to omo haike ready made pillar kaibo tangmani nukjaka phiaba a rod no nok sabai 14-17 ta hunai lahar ka sulai tiasar camp sanlakya tiasar camp sanlakya gob goshika tiasar camp ro nai hinai pheba tapsu jorati prasarok sawa aro tongai ro chung asu bisi tongai phege borong kun khaimia kheto chana ni hinga ka maibona ke chinro phaina nango borok chinro phayake asungya sung kun se khlaya taw bahya ereng nei pheba a mamla subai thaye ko aro telemura ni SDPO DCM thangai mimangsa khaire mani yaglo tamunuk jakha tini amra bangla rok press meet khlai kaisa hor sunir mani haike roi rokha tunglok kok amosung sabai sukrup sana nangleya tamkha sungba kok tuma pirnai lukurok sabni biangni a kok tuma rokno sung keba kungno ma phunugo tiprasani ma phunungnai wanjini ma phunungnai toksani ma phunungnai jotoni ma phunungnai aboni sung phunugo tamtamo kok kai tong tai prime time ho sung cherin phunugo dongo tv hingkangke haike borok tamo a telemurani party mungno tei tam saka bengali language haike bangla basa danger juno tabo o tirprani besarok hani besarok amra bangali rok je samani tirprani hani besarok ngake bangali se borokni bumi potro hin tomake krikha jodono tirpra sarok seginaka mani haikeno ok saka amra bangli rokni to je propon amo haino bon statement haibon buino pataria haibon borokbo telemurani o party mungo chikon sasa aro tabsu jorti tirprasani community kuno political party amno tui sayako amo kami locality gana be gana border borok nglai mani amo mimang sang lakya phiaba tini amra bangali rok tamni bagi aro hor sunma haike rakha belakhen wanam sincha buskango teb do hor sung rana rok da naitong kebo amo sajis da tong amono naimathang bodol haike ba telemura ni administration je law and order belakhen krak khane nangnai a amsayo je kuno da khlairi no kebo ukchaoroi amo chungdong tv ni prime time phajingtibo hastini naimathang bodol tui tongnai rokno omo sawo omo hairok kok samani chadisa haike boni khuktibo kisa khnai neti
Acha neng Mia neng yang di lain masuk neng temangka. Yes. Afro jeng tujuan pai gitu. Maka borok jeng nolai dulu ya. Ke jeng student sini sah. Mas jika tiap halai bo student jauh jai tu nahi honggu. Maka mau jeng pai nenggo hadasi har lagi. Maka mau polis lok ke lahir di sana polis lok kong sih malai terong. Pore nadi ini niche baseless tamam borok allegation kaya borok sigo oro jago nadi nok kai bisa tangja kha jeng bono bu sia sorkari nok mang gede bono bu jeng sia sini Tripura saro mungsa sia or jago tangi nai nadi tama kaya 2-3 nok tangja tunggu borok nok kuno nostongnya nostong mani ke tamang kha je kedal tangja 3 inch wall cement kom pala boy sabai jago or jaga nai nadi kat kaisa nok kedal ko kat tunggu kat inga bono 20-25 hajar mal tunggu bono tamani khokja ya যদি ট্রাইবেল লোক খাই কেন যদি ত্রিপুরা লোক খাই কেন যদি উপজাতি লোক খাই কেন বা জনজাতি লোক খাই কেন মানে কোনো খোঁজা পুরো জায়গা বান্ধা দঙ্গ রনুদা বো থুই দঙ্গ বলে মানে মুসাই গিয়া বক দঙ্গানো অর যা দঙ্গ বনি নক মানে বাইয়া যদি ট্রাইবেল লোক বড় নষ্ট খাই নাই কোনো জল খাই কেন বড় ফল নষ্ট খাই যায় ও নক যে 3 ইঞ্চি ওয়াল বাইকে চিন্তা মানে বনো জিখাই জায়গা হানি বাগান অমুক কোনো ট্রাইবেল ন যে উপজাতি ন ত্রিপুরা ন বেরমানি বা জনজাতির না বেরমানি কোনো মানাই না হইয়া বনো সঠিক তদন্ত পুলিশ রক্ষণ জবাব রয়েছে তিনি নিকেলে ইয়াকাইয়া আন্দোলন যেটা হয়েছিল সেই আন্দোলন আবার জন্ম নেবে বাঙালির প্রতি চর্চার পরিণামে আজকে বাঙালির ভূমির অধিকার শেষ সাংবিধানিক অধিকার চলে যাচ্ছে ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতির অধিকার চলে যাচ্ছে এইভাবে কতদিন এই জাতি সহ্য করবে বাঙালি সহনশীল জাতি বলে যা তা চলবে চিরকাল এটা বাঙালি মেনে নেবে না একটা জাগরণ সহসাই আসছে এই বার্তাটুকু বাঙালিকে যারা শেষ করতে চায় তাদেরকে দিয়ে রাখতে চাই সাবধান করে দিতে চাই আমরা কিন্তু শেষ দেখে ছাড়ব কাজে এই দিন যাতে না আসে তার জন্য সাবধান হয়ে যান সজাগ হয়ে যান এবং বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা যাতে হয় সেই দিকে সবাই নজর দিন নমস্কার তো প্রশাসনের লোক এটার কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি পরে জানতে পারলাম স্থানীয় এমএলএ নাকি ওদের সঙ্গে ফোনে বার্তালাপ করেছে ফোনে কি কথা হয়েছে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জানি না তারপরের ঘটনা দেখা গেল কি পরের দিন এই বাঙালি অংশের মানুষ যে রাস্তা অবরোধ করলো তার পাল্টা অবরোধ করলো আবার এই পাশের গ্রামের তারা সবাই আশঙ্কা করছে অনুমান করছে যে এরাই হয়তো আগের দিন এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো এই ঘটনায় যুক্ত ছিল এখান থেকে কোত্থেকে আসবে দূরের লোক কোত্থেকে আসবে কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বাঙালি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি আমরা যে কথাটা এতদিন ধরে বলে আসছি যে এইটা একটা মহড়া এডিসি এলাকাতে বাঙালিকে থাকতে দেওয়া হবে না এটা হচ্ছে তাদের প্রথম টার্গেট অন্তিম টার্গেট হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বাঙালিকে উৎখাত করা হবে আপনারা জানেন কিছুদিন আগে চবা কতর চলে নাই টিবিএসসি বুট তাই সিবিএসসি বুট रोमान स्क्रिप्ट बाय एग्जाम रनानि बागे क्वेश्चन पेपर सनामन बागे हाइनो हाय आरएसकेसी रोमान स्क्रिप्ट फॉर कक ब्रक चबा आमनि आरएसकेसी नि फासिंगते हाने कक साब लेखा आरो जे तिप्रासा हदानि सैक्रं चिनि मानि कक ब्रक सैनाय रिसार्च मु करं हायके वान संनाय करं इंटेलेक्चुअल आमनो खबै चराय रक स्टूडेंट रक बो फाइ मानजा फाइका ताइ जतन मानजागिनो अ डिसिजन ना लेखा ताबुक त्रिपुरा हास्टेओ अमो कक ब्रक मुवमेंट नि जे कक ब्रक चबा रोमान स्क्रिप्ट नि बागे बेलाइखनो चबा कतर चलना थांग दंगो नानि थाङै दंगो आबगै खलाइका हायका मांफ्लिबो नायनायदि चिनि दंग टिभिनि पाइथाक तिनिनि आसुक जरानो तै चिंते नांकुमानि ककमति फाइनाय हायके बो कक ब्रक रोमान स्क्रिप्ट ति चबानि ति बनायनायदि हायके तिनिनि बागे आसुकनो लंका no wasapa nang makri okay I think le once again I can get tinini meeting tini beren successful kan get tinini meeting o je resolution nazakha abong khai je meeting 31 তারিখ তিনিখা 28 29 30 31 তারিখ চিন ত্রিপুরা ত্রিপুরা যে স্টুডেন্টস
organization dong joto noti TYC jong asugini baskango je movement dong mana abono jong tam khlai ni khlai ya abono kaisa ruprekha teri khlai aboni ukloni tam karon ngakai abu kisa yak abni yaphang yarum kisa sawai ma pen abo ngakai narok saimano je taklai ni simi CBSE bo kok borok hapka ki CBSE taklai je kok borok nanai ro porikha rinai ro boroni bage je question paper set man tomani abo bangla bai khainani bage borok chatu yak tamaika ngai chu yaphang ni simi no CBSE no bo memorandum read phaijak ngai chief minister bo malai binthani bo godi phaijak memorandum read phaijak aroni যে কক borok and other minority languages director to mona arbori phaijak director school education review phaijak hai phano borok je saklai phano chini kok borok ni hamkare no kasa nambagai bangla script no chini sakabo phiglo video ege abono tuyei bina sobo kok kalika okay recently last je bina sobo education thaka o jagabo nini opposition party ni pressure by chief minister kongrenani nangka je unkono CBSE ni question paper no bilingual karena bage bo chithi issue khare dile ge chinta ni khobor tongo 12 tarikh o chithi issue unkha director of school education simi team kono rohajaka CBSE no rohajaka chairman CBSE nge tabok তিনি তো 28 তারিখ CBSE ni porikha ungnai 14 tarikh ungnai ingkoni Februari ni 14 tarikh kaisa tunggu ta kaisa kai kursin kamu 15 tarikh kaisa tai 20 tarikh 24 tarikh kaisa 15 tarikh kaisa 24 tarikh kaisa ge jaga to jora krika ge aun bagena abono khlena bagai naikana khlena bagai jung decision na kha 31 তারিখ তো যত স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন আসুমাই গে 2 তারিখ जों गुवाहाटी CBSE नि जे रिजनल डायरेक्टर दंगो अजागा थारि ताम बागे हिङाखै जों चिन्तानि खबर सफैखा जे CBSE नि जे चेयरमैन आबो गुवाहाटी नि रिजनल डायरेक्टर अफिस आबो रीड होगा है गुवाहाटी नि अफिस न आबो नायखाना खलायनाय ट्रांसक्रिप्शन नि जे पेपर आम बागे जों 2 तारिख थाङै दंगो Gete kesa hingakai bumung bai hingakai advisory committee for development of Kokborok. Piaba samungo hingakai abo advisory committee for destruction of Kokborok. Abun bagai. Oji advisory committee abuno dissolution karena bagai government no pressure nai. Tai kesa hingakai. Saimani March i script issue tu yei go Kazak Bidhan Sabha ko Kazak assembly go. Nge afro ini problem no solve karena bagai script selection committee ini kaisa khlaika bro nge o script selection committee kono samutama kri bisa parni thanga thane March tabu February kasi tongga ti sanai sal tokino nge bisa to kawisi to kono samukli nge o je script selection committee je khoroktam bromno chongoi khlai mani o script committee no sewai nang tho How much memorandum dinai the pressure create kali. Ye inkha tinini meeting ni outcome decision abon. Sir, buskan sala coba ke bumne hai coba na peaceful na violence ni digi thanai. Abo to chung segang pada kono phone saimi. Segang pada kono phone saimi ya peaceful khai jodi tabo sarkar jodi mani kangke to kaham. Ar sarkar jodi nai kangkai abo থুইনি তুইমা বনানে নাঙানে হিনি সরকার যদি খাকাকে বনায় আচ্ছা স্যার তাবো যে রংসং দংনাই রক বা পরটাই एग्जाम দনাই রক রক তো শর্ট সময়ই থাকনাই আর পম নাদি অর কক থাইয়া দং শর্ট সময়ই থানে তো জমছে মানো তাকলাই